माना लंबी फजन सेबीने हाइबदगी कांग्रेस चंगनदे मीटिंग दा अमा मयामना ngangiसे हाजी कनोनी ना गाजी निवानी कांग्रेस चंगनदे अमा चंगनदे बीजेपी सरकार दा कोई से लेबजे पुनो वोट हातोरी मार करी ना बदा कना गुमा मीटिंग से अलाउ करके असे हारे लो संजरे अदो अइना मयाम निफमदा खुबाक चंगजौ तरा लोनना थमजनिंग वाफमदी अखोई असुकोइबा मतमदगी जयपुरदा चाखोटपसे पार्टी मयामदी चटखरे अखोइसु अंगांग ओइङैदे उजरै अदुगा हौजिक अखोइना फंबिरिबा अखोइगी एमएलए ओइबिरिबा कौशिकदा नमंगसी अखोइ मयामगी भोट हाप्तबिदा पिबिरिबा कानाबा अमदी तुंगी लंबिदा लमजिंगबिगदबा अखोइगी दरासिगी मफमदा अखोइ मयामना अखोइगी पार्टुदा लेबिरिबा जाति अहुम थोंगना लै मैतै मणिपुरी पांगहन अमदी अतोप्पा जाति खरसु लेबी अखोइ पुनमंगना अमत्ता ओइरगा अखोइगी ददासिदा भोट हापिरगा तुंगदा अखोइ मतुंगदसु अवाट अपा मयाम अमा लेरिबसे असि अखोइ ददादै लौबा ngambagi मतिक चाबा बना अखोइदा पिबिउ अखोइ मयामना भोटसे हापिदबा तारगदी अखोइना हयेंग मेंबरनि हाइदुना चलुबा मतमदा दादाना अखोइबु माइ ngakpiroi aduna aina mayam mafamda thamjabadi दादाना ngasi तौबिरैबा अमदी बीजेपी सरकार ना ngasi पानबदगी ngasi इचा इसु अमदी इचिनिनाव अखोइगी नुपी ओइबदा ngasi मतेंग असुकी मतिक तौरै हाइबदी अखोइ हाइद्रबसु मयाम पुनमक लोइना खंबिदिबा ngakतनी अदुना मयामगी वाखल अमता सोइदना अखोइ हौजिक एमएलए ओइबिरिबा अखोइगी कौशिक दादा मयामना वाखल अमता ओइना भूतसे थादाबिरगा भूत अमता मांगहनदना मयामबु मफमदा अइना हाइजनिंगबदी अमुकसु हेना फजनबगीदमक्ता मयामदा भोट असे कौशिक दादा हापियु हाइदुना आई खुबाक चंगजौ दरा लोनना खुरुमदरी कोई पुनमक्सु मतम सांग कोई बीजेपी दा लैदबनी मतम खुदिंग मक्ता दुई मथक्ता बीजेपी ना कोई दा चेंग चाक पिजदना थम्मी हुजिक भावसे चेंग हवाई चेंगवाई से पुनमक्सु पिजे मांगोन दा पिदना बु कोई कना दा पिउ दुई मथक्ता मे काई कोई सिल लेबे एरिया तेगा कना करीगुम्बा पार्टी अमा लागते अखोइ बीजेपी दुम लेपतना हे इसा इशूसिंगसिना येंगा खोतना आई सुम मतम खुदिंग मक्का मीटिंग याउरिबनी अखोइ सोइदमकी बीजेपी दपिन আমরা এখানে যে সমাবেশটা হইতেছে আগামী 9 তারিখে যেমন আমাদের বিজেপি সরকার বিজেপি ক্যান্ডিডেটকে আমরা সমর্থন করার জন্য আমরা একটা কমিটি করেছিলাম কয়েকদিন আগে আমরা সেই কমিটি শুধু মণিপুরি অঞ্চলের জন্য আমাদের কী কী করণীয় আমরা করতে হইব কীভাবে ভোটটা দিতে হইব এই ধরনের আলোচনার জন্য শুধু মণিপুরি অঞ্চলে লক্ষ্মীপুরের যত মণিপুরি অঞ্চলে আমরা এইভাবে সমাবেশ করে আছি আজকে আমার জয়পুরে আমরা আসছি আপনারা জানেন আগামী 9 তারিখ তো বিধানসভা নির্বাচন আপনাদের স্কুলে আপনাদের ভোট মূল্যবান ভোটটা দিবেন সেই ভোটটা যেমন আমরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য অনেক ধরনের পার্টি থাকে কংগ্রেস থাকবো অমুক থাকবো এলজিপি থাকবে এই ধরনের কিন্তু আমাদের এই লক্ষ্মীপুর অঞ্চলের জন্য কংগ্রেসের কোনো মূল্য নাই সুতরাং আপনারা সবাই মিলে আমাদের বর্তমান যে বিধায়ক মন্ত্রী আমরা শুনেছি এই রাস্তাটি এই যে জয়পুর অঞ্চলটি লক্ষ্মীপুরে এখনও যায় নাই এই নির্বাচনে নতুন এলাকা করার পরে লক্ষ্মীপুর অঞ্চলে এই মানে ইয়ে হয়েছে কিন্তু এর আগে উনি একটা প্রকল্প মঞ্জুর করে দিয়েছেন সুতরাং আগামীতে কি হবে এটা বলা বাহুল্য কারণ লক্ষ্মীপুর অঞ্চলে যে ধরনের কাজ করতেছে না আমাদের কৌশিক রায়বাবু এটা সীমার বাহিরে আর আমাদের অঞ্চলের দেখুন লক্ষ্মীপুরে উকিল পড়ার জন্য কোনো সংস্থা আসেনি কোনো কলেজ আসেনি এই ধরনের কলেজ পর্যন্ত লো কলেজ পর্যন্ত আমাদের এখানে প্রতিষ্ঠান হইতে সুতরাং আগামী এই 9 তারিখের নির্বাচনে দয়া করে আপনারা মূল্যবান ভাতটা যাতে আমাদের বিজেপির পদ্ধতিনে ভোটে দেওয়ার জন্য আমরা অনুরোধ করছি এইগুলি আমার